Good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning sa inyong tanan. Sa mga naglantaw na sa buntag, sa udto, maing udtog sa inyo sa hapon na. Maing hapon og sa gabi, maing gabi sa inyong tanan. Hinaot ko nga ang kalinaw, panalangin ug kaluoy ni Allah kanunay maguban kanatong tanan. Mag-amping kanunay ug Allah bless us all. Ug sa mga bag-o og daan nato nga followers and supporters sa lain-laing nasod sa kalibutan, sa mga OFWs, magpabiling positibo lang ta sa kinabuhi ug mag-amping ta kanunay. Alright, shoutout ko sa atong mga higala ug mga supporters na lagmion kay mga comments sa atong comment section, no, sa mga videos nato. Kay Rex Cabarce from Kapatagan, Lanao del Norte, kay Victorino Bakaykay from Valenzuela City, kay Giovanni Ides from Pakil, Laguna, kay Iboy Reniboy Baritugo from Toledo, Cebu. Shout out sa imo, sir, sa inyo ha. Kay Boss Hernando Bilatura from Bungabon, Nueva Ecija, ug kay Paghulbot Sinaw from Medina, Misamis Oriental, kuya og pangalan ni. Alright. Good morning. Good morning sa inyo tanan. Alright, datong thoughts for today's videos, no. Gitawagan ug gipanganlan nato ni siya og pagbudhi sa Bisaya pa. Tagalog, pagtataksil. English, unfaithful, cheater, betrayal. Sa relationship, sa trabaho, in general, nilalim ang pagbudhi sa tao nga imong gihigugma ug gisaligan. Hindi madaling tanggapin ang pagtataksil ng taong minahal at pinagkakatiwalaan mo. Pasagdi siya, mangabit, makig-flirt, ug mubiya kung maog yun iyang gusto. Ayaw pugsa ang usa ka tawo nga dili na gusto mahimong loyal ug seryoso sa imong relasyon. Kung iyang gipili ang pagbudhi ug pagpalayo, ayaw na siya pugni, tuguti siya, mubiya ug atubangon ng iyang kaugalingong desisyon. Dili nimo kinahanglan makigkompetensya o magpakaluoy para lang piliun ka. Kung tinuod ang iyang gugma, kabalo siya mo respeto, kay bisan wala ka nagtan-aw o wala diha imong presensya sa iyang duol, usahay ang pinakakusgan nga desisyon kay ang pagbudhi sa tao nga dili nakabalo mo pabilin. Let her go, let him go, and choose your peace, dignity, and self-respect. Ang cheater, kasagaraan, magpabiling cheater. Kung dili siya andam magbag-o o dili nimo responsibilidad nga usbon siya. Kung gipili niya ang pagbudhi, pasagdi siya sa iyang desisyon. Piliya ang imong kaugalingong kalinaw ug respeto sa kaugalingon, kay moabot ang sakto nga tao
nga ikaw ang pilion. Moabot sa imo ang dili man perpekto nga tao pero giandam siya sa imo sa Ginoo. Naay rason nganong nahimo ra siyang part sa imuhang kinabuhi. Nagtuo ka nga kamo nay mag-uban na. Nagtuo mo nga kamo na duha hangtod sa inyong ugma. Pero wala damha. Ang plano sa Ginoo dili day kamo ang ipag-uban sa inyong ugma. Naay rason ang tanana sa ato ang kinabuhi. Busating positive lang jud ta. Mga kangirbog, amping kanunay, be cautious at all times. Ayaw pagpasagad sa kaugalingon, ampingi ang kaugalingon. Ug imo ang isig ka tao, respeto asab. God bless everyone.